ஒரு வாசமில்ல கிளையின் மேல் நறுவாசமுள்ள பூவை பார், பூவாசம் அதிசயமே. அலை கடல் தந்து மேகத்தில் ஒரு துளி கூட உப்பில்லை, மழை நீரும் அதிசயமே. மின்சாரமில்லாமல் மிதக்கின்ற தீபம் போல் மேனி கொண்ட மின்மினிகள் அதிசயமே. உடலுக்குள் எங்கே உயிருள்ளதென்பது, உயிருக்குள் காதல் எங்குள்ளதென்பது, நினைத்தால் அதிசயமே. கல் தோன்றி மண் தோன்றி கடல் தோன்றும் முன்னால உண்டான காதல் அதிசயம். 16 வயதான பருவத்தில் எல்லோருக்கும் படர்கின்ற காதல் அதிசயம். ஒரு வாசமில்ல கிளையின் மேல் நறுவாசமுள்ள பூவை பார், பூவாசம் அதிசயமே. அலை கடல் தந்து மேகத்தில் ஒரு துளி கூட உப்பில்லை, மழை நீரும் அதிசயமே. மின்சாரமில்லாமல் மிதக்கின்ற தீபம் போல் மேனி கொண்ட மின்மினிகள் அதிசயமே. உடலுக்குள் எங்கே உயிருள்ளதென்பது, உயிருக்குள் காதல் எங்குள்ளதென்பது, நினைத்தால் அதிசயமே. கல் தோன்றி மண் தோன்றி கடல் தோன்றும் முன்னால உண்டான காதல் அதிசயம். 16 வயதான பருவத்தில். രണ്ട് നക്ഷത്രങ്ങൾ ഒന്നിക്കുമ്പോൾ നാം പറയും വിവാഹം. വിവാഹത്തിന്റെ ചടങ്ങുകൾ, രീതികൾ ഒക്കെ വ്യത്യസ്തമാകാം. പക്ഷെ നമ്മുടെ പൊന്നോമന മോൾക്ക് നമ്മൾ നൽകുന്ന സ്വർണം അത് നമ്മുടെ സ്നേഹം പോലെ പരിശുദ്ധമാകണമെന്ന് നമുക്ക് നിർബന്ധമുണ്ട്. അതിൽ നമ്മുടെ പാരമ്പര്യത്തിന്റെ തനിമയും മക്കളുടെ ഇഷ്ടങ്ങളുടെ പുതുമയും ഒന്നിക്കണമെന്ന് നമുക്ക് നിർബന്ധമുണ്ട്. അവർക്കായി വാങ്ങുന്ന സ്വർണ്ണ ശേഖരത്തിന് നമ്മുടെ കരുതലിന്റെ മുദ്രയും അവരുടെ ആവശ്യങ്ങൾക്കുതകുന്ന മൂല്യവും വേണമെന്ന് നമുക്ക് നിർബന്ധമുണ്ട്. നക്ഷത്രം നൽകുന്ന ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ പണിക്കൂലി മികച്ച എക്സ്ചേഞ്ച് വാല്യൂവും പോലെ അവരുടേതായ ആഘോഷങ്ങൾക്ക് ഡയമണ്ട് ആഭരണങ്ങൾ എന്നും വജ്രശോഭയേകണമെന്നും അവരും താരമാകണമെന്നും നമുക്ക് നിർബന്ധമുണ്ട്. നക്ഷത്ര 916 ഗോൾഡൻ ഡയമണ്ട്സ്, സാധാരണക്കാരന്റെ വലിയ ജ്വല്ലറി. ഇടപ്പള്ളി ടോളിന്റെ ലെഫ്റ്റും റൈറ്റും, വൈറ്റ്ല ജംഗ്ഷൻ, പൂക്കാട്ടുപടി, നെട്ടൂർ, പെരുമ്പളം ജംഗ്ഷൻ.